हाय फ्रेंड, दिस इज़ हबीब। तो आज अगेन मैं आया आपके लिए नया रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। यूँ तो कढ़ी बहुत सिंपल खाना है और जल्दी बन जाती है। तो कढ़ी के लिए हम लेंगे 2 सूखी मिर्च, जीरा, अजवाइन, मस्टर्ड सीड और हल्की सी मेथी के दाने और कड़ी पत्ता जो कि सूखी हुई है। हल्दी हल्का सा 1 टेबल स्पून में लिया हूँ, हल्की सी ज़्यादा, ताकि कड़ी पीला देखने में अच्छा खूबसूरत लगे। मिर्च है 1/2 टेबल स्पून, 1 टमाटर है, 6 हरी मिर्च है, 4 लहसुन, छोटी अदरक हल्की सी और 1 प्याज। हम अदरक और लहसुन और मिर्च को कूट देंगे और धनिया पत्ती, बेसन हल्की सी, ज़्यादा नहीं लेंगे, और 1 लीटर कढ़ी जो बनाने के लिए दही है। ये दही कढ़ी है और ये कल की दही है, तो खट्टी हल्की सी होनी चाहिए, क्योंकि ये हल्की सी खट्टी हो तो अच्छा लगता है। और 1 लीटर पानी लिए हैं जो कि हम इसमें डालेंगे। तो आइए हम पहले इनको कूटते हैं। Привет, друзья! Я Habib. Ну, сегодня я готовлю индийский один блюдо есть. Его называется кади. Для кади мы кефир литр возьмем. Гороховая мука немного, это 3 ложка, кинза, зеленый перец, чеснок, имбирь, лук и 1 маленький лук, еще помидор 1, красный перец и куркума. Здесь есть зира, остальные и перец сухой, красный. Остальные это приправа индийские, ну это лист есть. И это, если у вас нет ни проблема, без этого тоже можно готовить. Теперь лук, чеснок, имбирь и перец. Мы это будем от этого будем поставить и будем маленький делать. दोस्तों, मैंने अब इसमें डाल दिया। अब हम इसे कूटेंगे। Нам нужно так делать. Маленький будет, очень вкусно будет так. Вот так не दिलाली, ऐसे कर लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेथी और ये सारे मसाले को भी कूट दिया जाए। तो इसे डालता हूँ मैं, फिर उसके बाद कूटते हैं। तो यहाँ पे जीरा और मैंने मेथी दाना और मस्टर्ड सीड भी डाल दिया है। अब इसे भी कूट देते हैं। तो मैंने इसे कूट लिया। Друзья, я уже чеснок и перец так делал. Потом теперь я буду поставить на это кефир литрой. Это кефир был вчерашний, что чуть-чуть кислый был. Поэтому мне эта еда кислый чуть-чуть очень нравится нам, поэтому мы чуть-чуть кислый делаем. Для кислый террас не надо. А здесь гороховая мука 3 ложка я буду поставить. И так хорошо перемешаем इन, что там не видно। तो अब हम इसमें बेसन डालकर इसे मिक्स करेंगे और इतनी अच्छी से मिक्स करेंगे ताकि हम इसमें कोई गिल्टी टाइप का ना बने। तो मैं अभी इसे मिक्स कर रहा हूँ। तो हमने कुछ इस तरह से मिक्स कर लिया है। Друзья, здесь гороховая мука уже мы перемешали. Ну, теперь это уже нам нужно там водный. Поэтому я здесь буду поставить литр воды. Очень вкусный еда, друзья. Вы тоже попробуйте индийский. Если вы любите индийский еда, попробуйте. Потом, я знаю, индийский кино
se mnoga strana lubit. Jeda думаю, который острый любит. Ну, надо еда кушать разные. Потому что один раз у нас надо все еда попробовать, все страны еда, все страны, которые все только не кусают, как Китай кусает животных. Уже от Китая у нас получил коронавирус. Потом вода 1 литр уже поставить, перемешаем очень хорошо. तो 1 लीटर पानी मिलाने के बाद ये गढ़ा नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। आप चाहें तो, क्योंकि बाद में डालने से अच्छा है बेटर कि अभी डाल दिया के जाए। Это хорошо перемешали, чуть-чуть точка осталась. Эта точка не надо, поэтому хорошо перемешать надо. Когда готовите, эта точка плохо вкус не дает. Теперь казан возьмем. От казана масло, любое масло, если вы хотите золотый, говядина, ну это тоже можно, а я оливина буду. तो आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, तो मैं नॉर्मल तेल में बनाने जा रहा हूँ। तो आइए कढ़ाई लेते हैं, उसमें तेल डालते हैं, फिर आपको मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। Теперь, друзья, я казан взял и на казан масло поставил. Теперь это индийский лист и красный перец. तो बर्तन लेने के बाद, तेल डालने के बाद अब हम इसमें कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डालेंगे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, कभी भी ज़्यादा गरम तेल में पत्ती नहीं डालेंगे ताकि ये जल जाएगा। अगर ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे तो ये जल जाएगा, जो कि खुशबू नहीं देगा अपना, और इसकी स्वाद चाहिए हमें। अब हम इसमें कूटा हुआ मसाला डालते हैं। कूटे हुए मसाले डालने के बाद मैं udah поставлю, друзья, потом мы будем поставить лук. Я один понимаю, поэтому поставлю. Видите? Друзья, я лук поставил, потом 1 минут как, после 1 минут. तो 1 मिनट के बाद हमारा प्याज इस तरह से हो गया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। Теперь мы будем помидор поставить. После помидора 1 минут में पकाएं। 1 मिनट के बाद हम फिर से आएंगे। तो 1 मिनट के बाद हमारा प्याज और टमाटर इस तरह से हो गया। अब हम इसमें हल्दी और मिर्च डालेंगे। После 1 минут, друзья, так и у нас получилось. Теперь я буду куркума поставить и красный перец. Перемешаем. Огонь медленно не надо поставить, गैस, और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। फिर कुछ देर के बाद ये जब हल्दी का स्मेल खत्म हो जाएगा तो हम इसमें हींग डालेंगे। तो मैं हींग डालता हूँ इसमें। अब हल्की सी हींग डाल दिया दोस्तों, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा रहे और पेट का पाचन तंत्र भी अच्छा रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे।
और स्मेल तो वो देता ही है, अपना टेस्ट तो वो देता ही है। अब हम इसमें डालेंगे दही जो हमने बना रखा था। तिकडे याबुदू पस्तावी केफिर कतुरीनी गतवली मेस्ते गोरखनाथ मुखार्जी प्रस्ताव तिकडे केफिर उदिन पस्तावी सुधा। तो अब हम इसमें ये केफिर नागा प्रस्तावी Теперь, друзья, сами важно. Мы так примешаем до этого, когда здесь не кипит будет. До кипит. До кипит надо нам примешать. Так. Потом это плохо не будет, еда вкус не будет. तो दोस्तों कड़ी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जब तक उबाल नहीं आए तो हम इसे घुमाते रहेंगे। तो अब हम उबाल आने तक का इंतज़ार करते हैं और इसे घुमाते रहते हैं। और इसे आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे ही घुमाएं या फिर चाहें तो आप हाई फ्लेम भी कर सकते हैं। Друзья, можно здесь газ максимальный делать или нормально тоже можно. Но надо до кипит. Так примешать. Вот видно, очень вкусно. Ну еще будет, когда это еще не готово, когда готово будет еще видно вкусно. तो दोस्तों देखने में ही डिलीशियस लग रहे हैं। अब इसे मिक्स करने के बाद बनने के बाद और टेस्टी हो जाएगा। Через 5 минут потом, друзья, так надо примешать. Я не остановил. Надо докипит примешать уже 15 минут. Теперь газ я медленно буду делать, что они не упали. Вот теперь вкус свой показывает. Это индийский блюдо. Если вы хотите это, я кислый готовлю, потому что мы кислый любим. А если вы хотите не кислый, тогда вы свежий кефир возьмите и надо потом готовить. А если вы тоже любите кислый, ну тогда вы вчерашний кефир возьмите. Друзья, так мы уже делаем. Очень вкусный пахнет. Очень вкусный. Вы точно один раз попробуйте, готовите। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। आप भी इस कड़ी का ज़रूर यूज़ कीजिए। ये कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये कड़ी आप पे है कि आप किस तरह के खट्टा पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो एक दिन पुराना दही लीजिए। अगर कम खट्टा पसंद करते हैं तो ताज़ी दही लीजिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। Еще кипит, докипит еще. Теперь я буду здесь поставить соль. Соль, как вы любите, как у вас вкус есть, соль, как вы добавите. Я 1 ложка поставить. तो नमक डालिए आप स्वाद अनुसार. Теперь мы все примешаем до кипятой. Друзья, уже у меня кипит. Когда кипит, да, тогда вы знаете, 90% уже готово. Теперь 10% еще чуть-чуть надо готовить. Я кинза буду поставить. तो 90% पक गया है। उबाल आने का मतलब यही है। अब मैं 10 मिनट धनिया पत्ती के साथ पकाता हूँ। Сами медленно газ
अगोन सबसे कम आंच पे बनाऊंगा, लो फ्लेम पे। इसमें उबाल आ गई है। तो दोस्तों ये रेडी हो गई है। 10 मिनट के बाद आप खा सकते हैं इसे। ये देखिए क्या कड़ी बना, बहुत ही टेस्टी। दोस्तों आप भी बनाइए और हमें ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप बना रहे हो या फिर कैसा लगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। Друзья, вы точно это готовите? Это слишком очень вкусно. Один раз надо точно. Вместе с ними вы один раз попробуйте. Индийская еда. Название это кади. Золотый. Очень вкусно видно. Но я сейчас не попробую, но очень пахнет, очень вкусно пахнет. Поэтому вы тоже готовите один раз. И потом вы меня пишите, как вам понравился или не понравился. Еще лайк дайте, друзья тоже отправите, как у меня канал. Надо им говорить, как и меня тоже говорите обязательно. Один раз попробуйте. Спасибо вам. До свидания.